Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 9. We will present about business writing. First of all, I would like to introduce myself. My name is Fernando as a moderator and first speaker, and there's Husni Pasca Azlani as the last speaker, and then Dita Ayu Pratiwi as the second speaker. And without any further ado, let's go to the first material. Next, Nick. Okay, on this presentation, we have 3 materials that will be given from us. First, definition, and 2 types, the types of the business writing, and then 3 tips for effective business writing. And let's go to the first one. First, I will explain about the definition. The business writing is a type of writing that is used in a professional setting. It's the proposal piece of writing that conveys relevant information to the reader in a clear, concise, and effective manner. It includes that the client proposal, reports, and memos, email, and notice. Proficiency in the business writing is a critical aspect of effective communication in the workplace. Maksudnya, penulisan secara untuk di bidang bisnis adalah jenis tulisan yang digunakan dalam pengaturan profesional. Ini adalah tulisan yang memiliki tujuan yang menyampaikan informasi dan yang relevan kepada pembaca dengan cara yang jelas, ringkas, dan efektif. Yang mencakup proposal klien, laporan, memo, serta email atau pemberitahuan dan lain-lain. Dalam menulis bisnis merupakan aspek penting dan komunikasi yang efektif di tempat kerja. And then yang kedua, next nih. Okay. And then let's go to talk about the good business writing. Di sini maksud saya akan menjelaskan tentang how to make a good business writing. The first one, focus on the reader, not the writer. Maksudnya berfokus pada pembaca, bukan penulisnya. And the second one is proposal and seeks to help a reader know or do something. Bertujuan dan berusaha membantu pembaca mengetahui atau melakukan sesuatu di dalam teks tersebut. Yang ketiga, transform complex information into something easy to understand. Yang ketiga itu ya harus mudah dipahami saat membuat informasi yang kompleks. Jadi dari yang kompleks harus dirubah menjadi yang bisa mudah dipahami. Yang keempat, engage a reader and provide relevant information. Yang keempat itu melibatkan pembaca dan memberikan informasi yang relevan. And then the last one is written with correct sentence structure. Ditulis dengan struktur kalimat dan gramatikal yang benar. And that's all from me. And let's go to the second topic, the Dita Ayu Pratiwi, time is yours. Thank you for moderator. Okay, I will explain about type of business writing. There are 4 types of business writing. The first is instructional, and the second is informational, and the third is persuasive, and the last is transactional. Okay, I will explain about instructional. Instruksional ini merupakan sebuah jenis penulisan instruksional yang bertujuan untuk membimbing dan mengarahkan pembaca untuk menyelesaikan tugasnya gitu dengan langkah-langkah instruksional. Nah, contohnya dia menggunakan sebuah memo yang dikeluarkan dalam satu perusahaan untuk semua karyawannya dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing gitu. Lalu the second is informational. Nah, untuk jenis penulisan bisnis informasional ini dia berkaitan dengan pencatatan informasi bisnis secara akurat dan konsisten. Ini terdiri dari dokumen penting untuk fungsi inti bisnis untuk melacak
pertumbuhan, menguraikan rencana, dan mematuhi kewajiban hukum. Misalnya, laporan keuangan, notulen rapat, dan mungkin yang paling penting itu penulisan laporan. And the third is persuasive. Tipe atau jenis penulisan persuasif ini, dia bertujuan untuk mengesankan pembaca dan mempengaruhi keputusan mereka. Ini menyampaikan informasi yang relevan untuk meyakinkan mereka bahwa produk, layanan perusahaan atau hubungan tertentu menawarkan nilai terbaik. Jenis tulisan seperti ini umumnya diasosiasikan seperti pemasaran dan penjualan. Ini termasuk proposal, email penjualan massal, dan siaran pers. Lalu yang terakhir yaitu transaksional, yaitu jenis tipe transaksi ini dia sebagian besar berkomunikasi gitu di tempat kerja. Contohnya itu seperti melalui email dan juga surat resmi, formulir, dan faktur. Okay, that's up for me. I return back to moderator. Okay, thank you for Dita for giving us about types of business writing, and the last one for the tips of business writing, for writing the business writing, will be given by Hisni Pasyaradini. Time is yours. Okay, thanks to moderators. And this time, I would like to explain about tips for effective business writing. There are 10 tips for making some good business writing and for more effective. The first one is know your audience. Of course, when you are making some business writing, you have to know your audience. Jadi, dalam membuat business writing itu, untuk menjadi yang efektif itu kalian tentunya harus mengetahui si pendengarnya atau si pembicaranya. Yang kedua, know your message. Ya, tentunya ketika kalian membuat sebuah business writing juga, kalian harus mengetahui pesan apa sih yang ada dalam writing atau tulisan tersebut. Yang ketiga, think like reporter. Jadi berpikir seperti reporter gitu. Yang keempat, banish buzzwords and cliches, atau membuang kata kunci dan klise. Yang kelima, the fifth one is jump the jargon, atau buang kata jargon. Yang the sixth one is keep it tight, and the seventh one is make it plain and simple. 8, leave the symbols and abbreviations. 9, get active, and 10, proofread. That's all from me. And I give back to the moderator. Okay, thank you for Husni for about tips for effective business writing, and that's all from our group. If there's any question, you can write it down on the group chat on the WhatsApp group. And I'm sorry if there's so many mistakes from our group. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.